ما ته چې کوم دی نو یو مسله جوړه شوې وه چې کوم دی نو زه لکه غورځېدلی وم نو زما دا جامې چې کوم دی داسې لکه یو شوي وي او بیا مختلف ډاکټرانو لم تللی وم په هغې سره زما هېڅ ښېګړه نه وه شوې بیا یو پیره بیا وشوله لاړم نور مختلفو هسپتالونو ته نو د دوايانې مې استعمال کړلې او ډېرې زیاتې مې استعمال کړلې نو ګزاره نه کېدله بیا چې کوم دی نو زمونږ کلي کې یو بل ډاکټر و هغه ما ته ویل چې مایي ته تاسو لاړ شئ او تاسو مکمل چیکاپ وشي عدنان ترین صاحب سره چې زه کله میلو شوم چې هغوی ما ته میډیسن نه یې لیکلې هغوی لومبینه شورونه ما ته بیماری لیکلې ده. ये पेशेंट हमारे पास आए थे सीजर्स के साथ, इनको झटके पड़ रहे थे कुछ महीनों से. इनका हमने MRI कराया था तो हमें मालूम हुआ कि इनको एक ब्रेन ट्यूमर है, यानी कि दिमाग में रसोली. बज़ाहिर देखने में वो एक लो ग्रेड ग्लायोमा लग रहा था, लेकिन वो दिमाग के ऐसे क्रिटिकल जगह पे था जहाँ पे पेशेंट की स्पीच यानी कि बोलने की सलाहियत और पेशेंट का मोटर एरिया यानी कि इसके हाथ पैर की हरकत वाला एरिया उसके बिल्कुल मुत्तसिल वो ट्यूमर था. ऐसे केसेस में ऑपरेशन के दौरान रिस्क होते हैं कि ट्यूमर निकालने के बाद इनकी स्पीच या इनके मोटर फंक्शन मुतासर हो जाएंगे, यानी कि इनके हाथ पैर की हरकत और इनके बोलने की ताकत मुतासर हो सकती है. इस रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है जिसको हम अवेक क्रेनियोटमी कहते हैं. आसान अल्फाज में इसमें हम ये करते हैं कि मरीज़ को ऑपरेशन के दौरान हम जगा के रखते हैं बजाय इसके कि हम जनरल एनेस्थीसिया या बेहोश करें. मकसद इस प्रोसीजर का ये होता है कि इस दौरान हमारी टीम पेशेंट को सर्जरी के दौरान मॉनिटर कर रही होती है, यानी कि ऑपरेशन के दौरान पेशेंट से हमारी टीम बात कर रही होती है जिससे हम पेशेंट की स्पीच असेस कर रहे होते हैं रियल टाइम में. साथ ही साथ पेशेंट के हाथ और पैर की क़ुव्वत भी हम मॉनिटर कर रहे होते हैं जिससे हम पेशेंट की पावर्स रियल टाइम में असेस कर रहे होते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हैं. ऑपरेशन के नेक्स्ट डे ये खैर खैरियत से घर भी चले गए हैं, चल फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने नॉर्मल रूटीन के करीब ज़िंदगी गुजार रहे हैं. एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी हैप्पी अबाउट हिज आउटकम ऑल्सो. زه د ریمایي هسپتال او دا ډاکټر عدنان صاحب د هغه د ټیم ملګرو د دې ټولو زه ډېر زیات شکرګزار یم ځکه چې ما له په یو ډېر تنګ وخت کې لاس راکړ او زما یې ډېره حوصله بړاو کړله.